بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 134 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ابو عبداللہ الباسطی، نمبر 2 زیاد بن زید، نمبر 3 وقال آخر، نمبر 4 الجبن، نمبر 5 ضم المذمومی۔ یعنی ابو عبداللہ الباسطی کے اشعار، زیاد بن زید کے اشعار، وقال آخر ایک دوسرے شاعر کا شعر، الجبن بزدلی، ضم المذموم بری چیز کی مذمت، یہ 5 عنوانات پڑھیں گے۔ ابو عبداللہ الباسطی، لا یرعک المشیب یبنۃ عبداللہ فالشیب زینۃ ووقار انما تحسن الریاض اذا ما ضحکت فی ظلالها الانوار۔ ابو عبداللہ الباسطی کا شعر ہے، کہتا ہے لا یرعک المشیب یبنۃ عبداللہ، اے عبداللہ کی بیٹی بڑھاپا تجھے خوف زدہ نہ کرے، فالشیب زینۃ ووقار، کیونکہ بڑھاپا زینت و وقار ہے، انما تحسن الریاض، چمن میں حسن اسی وقت آتا ہے، اذا ما ضحکت فی ظلالها الانوار، جب اس کے سائے میں کلیاں کھلکھلا اٹھیں۔ یرو کے راع یروع روعن سے ڈرنا گھبرانا، احسن یحسن احسانا حسن اچھا لگنا اچھا ہونا، ظلال ظل سے ہے سایہ۔ ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بڑھاپے کی مثال کلیوں کی سی ہے کہ جب باغ میں کلیاں کھل اٹھتی ہیں تو باغ میں رونق آ جاتی ہے، اسی طرح جب انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس میں زینت و وقار پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ عنوان نمبر 2 زیاد بن زید، زیاد بن زید کے اشعار ہیں، وَلَا أَتَمَنِّ الشَّرَّ وَالشَّرُّ تَارِكِي وَلَكِنْ مَتَى أَحْمَلُ عَلَى الشَّرِّ أَرْكَبُ۔ وَلَا أَتَمَنَّ الشَّرَّ، میں شر کی تمنا نہیں کرتا، وَالشَّرُّ تَارِكِي، جبکہ شر مجھے چھوڑنے والا ہو، وَلَكِنْ مَتَى أُحْمَلْ عَلَى الشَّرِّ أَرْكَبُ، لیکن جب میں مجبور کر دیا جاتا ہوں تو شر پر سوار ہو جاتا ہوں۔ تمنا یتمنا تمنین، تمنا کرنا، تارکی ترک یترک سے چھوڑنا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، احمل مجبور کر دیا جانا، ارکبو رکب یرکبو سے ہے کہ میں سوار ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ شر کا قصد نہیں کرتا ہوں بلکہ اس سے دور رہتا ہوں، علیحدگی کو پسند کرتا ہوں۔ جب تک شر مجھے چھوڑے رہے میں بھی اس سے دور رہتا ہوں، لیکن اگر شر کے ارتکاب پر مجھے مجبور کر دیا جائے اور زمانہ اور اہل زمانہ مجھے اس بات مجبور کر دیں کہ میں شر کی طرف آؤں، فساد کی طرف آؤں، تو پھر میں بے خوف و خطر شر کا ارتکاب کر لیتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی پھر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، حتی الامکان تو اس سے گریز کرتا ہوں، لیکن جب مجبور کر دیں لوگ مجھے شر و فساد کرنے پر تو پھر میں ان سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ وقال آخر تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولاقهم بالجهل فعل ذوي الجهل وخلط اذا لاقيت يوما مخلطا يخلط في قول صحيح وفي هزل فإني رأيت المرء يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل۔ ایک دوسرے شاعر کا یہ شعر ہے، تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم، تو احمقوں کے ساتھ احمق بن جا جب تو ان سے ملاقات کرے، ولاقهم بالجهل فعل ذوي الجهل، اور جہالت ہی کے ساتھ ان سے مل اور جاہلوں کا سا عمل کر، وخلط اذا لاقیت یوما مخلطا، اگر تو کسی دن ایسے بکواس کرنے والے سے ملاقات کرے، یخلط فی قول صحیح وفی ہزل، جو صحیح بات اور مذاق میں خلط ملط کرے تو تو بھی بکواس کر۔ فإنی رأیت المرء یشقى بعقلہ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اپنی عقل کے باوجود بد نصیب رہ جاتا ہے، کما کان قبل اليوم یسعد بالعقل، جیسا کہ آج سے پہلے وہ عقل کی وجہ سے سعادت مند تھا۔ تحامق تحامق یتحامق تحامقا سے یعنی باب تفاعل سے ہے، بدتکلف احمق بننا، حمقا احمق کی جمع ہے بے وقوف،
लकीतहुम लकिय यल्का लिकाअन मिलना, लाक़िहिम इसी से है। खल्लित खल्लता युखल्लितु तखलीतन, गलत सही को मिलाना या बकवास करना। मुखल्लितन इसी से इसम फाइल का सीगा है। हज़ला हज़ल हज़ला यहज़िलु हज़लन, ठट्टा करना मजाक करना। साइदा यसअदु सआदतन, नेक बख्त होना। मुखल्लितन ये खल्लित की ज़मीर से हाल वाक़े है। यौमल ये लाक़ीता का ज़र्फ वाक़े है। इन अशार के अंदर शायर ये कहना चाहता है कि अहमकों के साथ अहमकाना बर्ताव ही मुनासिब है। अगर उनके साथ दानिशमंदाना बर्ताव करोगे तो ये नुकसान उठा सकते हो। इसलिए जब तुम्हारा वास्ता किसी बकवास करने वाले से हो जो सच और झूठ को मिलाने वाला हो, तो तुम भी उसी का रूप धार लो, अपना लो। इसलिए कि इस किस्म के मौके में इंसान अपनी अकल से फायदा नहीं उठा पाता और बदनसीबी उसके हिस्से में आ जाती है, जबकि और मौके में यही अकल उसे फायदा पहुंचाती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, कि जिस लहजे में बात कर रहा है कोई उसी लहजे में उसको जवाब दिया जाए तब उसकी अकल ठिकाने आती है, वरना शुरफा का जीना मुहाल कर दिया जाता है और बदजबानी करके बुरे अलकाबात से याद करके शुरफा को बेबस व मजबूर और लाचार कर दिया जाता है। जैसी वो जबान इस्तेमाल कर रहा है बाज़ औक़ात उसी जबान में उसको जवाब देना ये नागुज़ीर हो जाता है। अल जुबनो बुज़दिली, अल जुबनो लिबाज़िहिम क़ामत तुशज्जिउनी हिंदुन फ़क़ुल्तु लहा इन्नश शजाअत मक़रूनुन बिहल अतब ला वल्लज़ी मुनिअल अबसार रुयतुहु मा यश्तहिल मौतु इंदी मन लहु इरबु लिल हर्ब क़ौमुन अज़ल्लल्लाहु सायहुम इज़ा दाअतहुम इला नीरानिहा वसबु वलस्तु मिनहुम वला अहवा फ़िआलुहुम लल क़त्लु युअजिबुनी मिनहुम वला सलबु। अल जुब्नु बुज़दिली लिबाज़िहिम किसी शायर का शेर है। क़ामत तुशज्जिउनी हिंदुन, हिंदा मुझे जुर्रतमंद बनाना चाहती है। फ़क़ुल्तु लहा, तो मैंने उससे कहा, इन्न शजाअत मक़रूनुन बिहल अतब, कि शुजाअत के साथ हलाकत वाबस्ता है। ला वल्लज़ी मुनिअल अबसार रुयतुहु, नहीं कसम उस जात की जिसके दीदार को आंखों से रोक दिया गया। मा यश्तहिल मौतु इंदी मन लहु अरबु, मेरे नजदीक अक्लमंद शख्स मौत की तमन्ना नहीं करता। लिल हर्ब क़ौमुन अज़ल्लल्लाहु सायहुम, लड़ाई के लिए वो लोग हैं जिनकी कोशिश को अल्लाह ताला ने इकारत कर दिया है, जाया कर दिया है। इज़ा दाअतहुम इला नैरानिहा वसबु, जब लड़ाई ने उन्हें अपनी आग की तरफ बुलाया तो वसबु वो कूद पड़े। वलस्तु मिनहुम, मैं न तो उनमें से हूँ, वला अहवा फ़िआलुहुम, और नहीं उनके अफ़ाल को पसंद करता हूँ। लल क़त्लु युअजिबुनी मिनहुम वला सलबु, न तो उनका कत्ल मुझे पसंद है और न ही मालो असबाब मुझे पसंद है। हल्ले लुगात तुशज्जिउनी, शज्जा युशज्जिउ तशजीअन, बाबे तफ़ईल से हिम्मत दिलाना, हौसला बढ़ाना। मक़रूनुन क़रना यक़रुनु क़रनन, मिलाना। अतब अतिबा यातबु अतबन, हलाक होना, बाब समय यसमाउ से। इश्तहा यश्तही इश्तिहाअन, चाहना। अरबु इरबुन, अक़ल को कहते हैं। अरिबा या अरबु इरबन, अक़लमंद व दाना होना। अज़ल्ल युज़िल्लु इज़लालन, गुमराह करना, इकारत करना। दाअत हम दाआ यदउ दुआअन, बुलाना। नीरान ये नार उनकी जमा है, आग। वसबा यसिबु वसबन, कूद जाना। अहवा हविया यहवा हवियन, बाब समय इसमों से ख्वाहिश करना, तमन्ना करना। युअजिबुनी अअजबा अहदन शैउन युअजिबु एजाबन, बाब इफ़ाल से किसी को कोई चीज पसंद आना। सलब मालो असबाब। मक़रूनुन बिहल अतब, अल अतब मक़रूनुन का नाइब फ़ाइल है। रुयतुहु में मस्तर की इजाफत मफ़ऊल की तरफ है। मन लहू इरबू में लहू खबर मुक़द्दम और इरब मुब्तदा मुअख्खर है, और पूरा जुमला मौसूल सिला मिलकर ये यश्तही का फ़ाइल है। इन अशार का मतलब यह है कि इन अशार में शायर ने बुज़दिली को बई तौर बयान किया है कि हिंदा के हिम्मत दिलाने पर मैंने कहा, बहादुरी में हिलाकत भी पिन्हा है। जुर्रतमंदी वही शख्स दिखलाए जो हलाकत के लिए तैयार रहे। मैं तो इजहार जुर्रतमंदी को हमाकत समझता हूँ। मेरे नज़दीक तो अक्लमंद शख्स मौत की ख्वाहिश नहीं करता,
لڑائی تو ان لوگوں کے لیے جن کی کوششیں بار آور نہ ہو، وہی لوگ لڑائی کی آگ میں دوڑتے ہیں۔ نہ تو میں لڑائی کرنے والوں کے اعمال سے خوش ہوں، نہ ان کا قتل اور نہ ان کا مال مجھے پسند ہے، تو میں اس قسم کی لڑائی کو بہادری نہیں سمجھتا، بلکہ یہ بے وقوفی ہے اور حماقت ہے۔ عنوان نمبر 5، ذم المذموم ذم الحسد۔ حقی عن بعضهم انه قال تتبعت ما عرفته من دواوین الشعراء قدیمهم ومحدثهم فوجدت ابا تمام منفردا بمعنى قوله وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمى على المحسود۔ ذم المذموم بری چیز کی مذمت، ذم الحسد حسد کی مذمت۔ حکی عن بعضهم بعض ادبا سے منقول ہے، انہو قالا کہ وہ کہتا ہے، تتبعت ما عرفته من دواوین الشعراء قدیمهم و محدثهم، میں نے قدیم اور جدید شعراء کے ان دیوانوں کو تلاش کیا جن سے میں واقف ہوں۔ فوجدت ابا تمام منفردا بمعنى قوله، تو میں نے ابو تمام کو اس کے اس شعر میں منفرد پایا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ، جب اللہ تبارک و تعالی کسی مخفی خوبی کی تشہیر کرنا چاہتا ہے، أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ، تو اس کے حاسد کو زبان عطا کر دیتا ہے۔ لولا التخوف للعواقب، اگر انجام کا اندیشہ نہ ہوتا، لم يزل للحاسد النعمى على المحسود، تو ہمیشہ حاسد کو محسود پر نعمت حاصل ہوتی۔ حل لغات، ذم یذم مذمتن، مذمت کرنا، برائی بیان کرنا۔ تتبعت تتبع یتتبع تتبعا، تلاش کرنا۔ دواوین، یہ دیوان کی جمع ہے، شعراء کے دیوان۔ انفرد ینفرد انفرادا، تنہا، الگ تھلگ۔ نشر نشر ینشر نشرا، نصر ینصر سے پھیلانا، تشہیر کرنا۔ طویت طوا یتوی طین، لپیٹنا، یہاں مخفی مراد ہے۔ تخوف تخوف یتخوف تخوفا، ڈرنا۔ عواقب عاقبت کی جمع ہے، انجام۔ طویت یہ فضیلت کی صفت ہے۔ لم یزل للحاسد النعمہ، یہ پورا جملہ لولا کا جواب واقع ہے، اور النعمہ یہ لم یزل کا اسم ہے۔ اس شعر کے اندر ابو تمام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محسود کے اندر پائی جانے والی خوبی کو اللہ رب العزت حاسد ہی کی زبان سے لوگوں کو بتا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تشہیر کرا دیتا ہے، اور حاسد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تشہیر کرتا ہے، اور اعتبار چونکہ انجام کا ہوتا ہے، اگر انجام کا خوف نہ ہوتا تو ساری نعمت حاسد ہی کے پاس رہتی۔